बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर आपके साथ बांग्लादेश के क़ारी साहब की एक और ऐसी तिलावत शेयर कर रहा हूँ जो बार बार सुनने को दिल करेगा। माशाअल्लाह बड़ी ही प्यारी आवाज़ है क़ारी साहब की। तो चलिए सुनते हैं। الشمس والقمر بحسبان أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. माशाअल्लाह। अब अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले क़ारी दी शाबान साहब की तिलावत सुनते हैं। माशाअल्लाह इसने भी बहुत बेहतरीन अंदाज़ में तिलावत की। نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. माशाअल्लाह। अब हमारे पाकिस्तान के मशहूर क़ारी अहमद सोहेल तरीन साहब की तिलावत सुनते हैं। يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن
إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله